Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me, Ma'am Yuli Hasnita. Welcome to our class. How are you today? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Okay, I'm going to explain about conditional sentence. Minggu kemarin kita telah membahas tentang conditional sentence dan hari ini Ma'am akan mereview kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menerapkan fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi, interaksi interpersonalisan, dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Baiklah, kemudian kita masuk kepada pengertian conditional sentence. Dalam bahasa Indonesia, conditional sentence adalah kalimat pengandaian. Bisa juga disebut dengan kalimat bersyarat yang mungkin terjadi jika syarat terpenuhi. Ada 3 tipe conditional sentence atau kalimat pengandaian. Conditional sentence tipe 1. Conditional sentence tipe 1 digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan di mana situasinya real atau nyata. Pada tipe ini, jika syarat terpenuhi, maka kemungkinan masih bisa terjadi. Selanjutnya ada beberapa contoh conditional sentence tipe 1. Silakan perhatikan tabel. Ada if clause dan main clause. Pada tabel if clause, di situ ada rumus if plus present simple, if it rains, if you invite me, if he gives her chocolate, dan yang terakhir di situ if it doesn't rain. Nah, perhatikan tabel main clause yang ada di sebelah kanannya. Di situ berisi will plus infinitive. Ya, kemudian yang kedua, I will stay at home. I will come to your party. Yang keempat di situ, she will be happy. Dan yang terakhir, we will go to the library. Nah, sekarang perhatikan conditional sentence tipe 2. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk pertama, membicarakan hal-hal di masa depan yang mungkin tidak akan terjadi. Seperti membayangkan mimpi misalnya, if I got a scholarship, I will continue my study in London. But probably I will not get the scholarship. Jadi di sini ada lagi berikutnya contoh conditional sentence tipe 2. Perhatikan tabelnya, ada if clause dan main clause kembali. Ya, di situ ada if plus past simple, if I had time, if she met her mother, if I were 25, if I were you. Kemudian main clause-nya will plus infinitive. I will go with you, she will be happy, I will get married, and yang terakhir I will continue my study. Sekarang yang terakhir di sini adalah conditional sentence tipe 3. Conditional sentence tipe 3 digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu yang tidak terjadi dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Tipe ini mengungkapkan kebalikan dari fakta yang dihadapi. Nah, itulah tadi tentang conditional sentence. Dan berikutnya ada lagi ya. Let's see for the next. Ini contoh yang lain. If I had finished my study, I would have worked at big company. But I didn't finish my study and I didn't work at big company. Jika dulu saya menyelesaikan kuliah saya akan bekerja di perusahaan besar. Tapi faktanya saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Dan saya tidak bekerja di perusahaan besar. Contoh lain dari conditional sentence tipe 3 ini, ada lagi di tabel tersebut, silakan diperhatikan Ananda sekalian, if clause, main clause. Nah, di situ rumusnya ya if plus past perfect. If I had locked the car, if I had known about your problem, if my parents had been in Bandung, dan yang terakhir di sini if she hadn't taken the course.
Nah, kemudian main clause-nya di situ rumusnya would plus have plus past participle. Okay, the thief would not have stolen my car. I would have offered help. I would have visited them every day. Dan yang terakhir di sini, she wouldn't have gotten the scholarship. Nah, berikutnya ada lagi contoh lain. If she hadn't taken the course, she wouldn't have gotten the scholarship. But she took the course and she got the scholarship. Jika dulu dia tidak mengambil kursus, dia tidak akan mendapatkan beasiswa itu. Tapi faktanya dia mengambil kursus dan mendapatkan beasiswa. Nah, yang perlu Ananda perhatikan pada conditional sentence tipe 3, had bisa ditempatkan di awal dengan menghilangkan if atau disebut sebagai bentuk inversi. Contohnya di sini, if I had locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Have I locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Contoh lain, if my parents had been in Bandung, I would have visited them every day. And then the last, had my parents been in Bandung, I would have visited them every day. Nah, for the next, you can see there are 10 question, ada 10 soal. Nah, silakan Ananda sekalian untuk menjawab soal ini. Mem kasih waktu selama 1 minggu dan silakan catat soalnya beserta jawaban di kertas HVS. Ya, silakan kumpulkan minggu depan. So, itulah materi kita pada minggu ini. I think enough. See you next week. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.